मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अशरक़ल बद्रु अलैना वक़्तफ़त मिन्हुल बुदूर मिस्ल नक़मर आइना क़त्तु या वजह शुरूर या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या रसूलल्लाह या हबीब শান্তি নাই আশেকদের মনে শান্তি নাই পাগলদের মনে শান্তি দাও আমাদেরকে দেখা দিয়ে স্বপনে এই আরজ আপনার কদমে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মদিনা হইতে সব কিছুই পারেন দেখিতে মুদের লাশ কবরে রাখিতে লইয়েন গো আমার চরণে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা মুস্তাফা জানে रहमत बेला तो सलाम शम्हे बज में बेलायत बेला को सलाम गौसेला जाम इमाम मुस्तफा वन्नो का जलवाए शाने कुदरत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्हे बज में हिदायत बेला को सलाम खाजागान खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उसी बेलायत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्हे बज में हिदायत बेला को सलाम हज़रत शाहजालाल सुल्तानुल
बंगाल हजरत शाफरान रहमतुल्लाह अलैह 360 अवलिया पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्हे बज में हिदायत बेला को सलाम। मुररबन 120 अवलिया खास करके हजरत कुतुबुल अवलिया साहिबंदी सैयद नसीरुद्दीन सिफासला रहमतुल्लाह अलैह उसी के रहमत बेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्हे बज में हिदायत बेला को सलाम। सुल्तानुल औलिया शाली बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसी फना फिल्लाह फरला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत बेला को सलाम शम्हे जाने रहमत बेला को सलाम शम्हे बज में हिदायत बेला को सलाम। যারা উপস্থিত হয়েছি প্রত্যেকের মা বাপ দাদা দাদি স্ত্রী কুটুম ভাই বেরাদর আত্মীয়জন পাড়া প্রতিবেশী আশেখান যা কেরান মুরিদান প্রত্যেকের মুর্শিদ পেলা কো সালাম মুস্তফা জানে रहमत बेला को सलाम शम्हे बज में हिदायत बेला को सलाम। मेरे दुरूद व सलाम बरगजीदा अल्लाह 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 अल्लाह
মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله আমার শাহী দরবারে হাত তুললাম মওলা কবুলের মঞ্জুর ফরমা তার হাদিয়া তাজদার মদিনা আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৌফিলে পাকঞ্জতন আলিফাতনা ইমাম হাসান হুসেন পাকঞ্জতন বরকত পাক में पहुंच दे खुलावर तबताबिन सालिकिन सिद्दीकीन शहीद करबला शहीद सब उम्मत मुहम्मद बरकत पाक में पहुंच दे खास कर पुराने पीर इस्तिगफार अब्दुल कादिर जिलानी शाहीन अल्लाह खजा गरीब नवाज हिंदले आता रसूल सुन्ना अजमेरी नक्शबंदी बाउद सैयद फरगसन हमीद सच्चरे सिद्ध खान বাংলার রুহানি বাদশাহ শাহজালাল মজরুল সাহাবান 360 अलियर बरकत पाक में पहुंचे दो मुराल मंदिर जमन 120 औलिया खास कर हजरत कुतुब औलिया साहिबंदी के सैयद नसरुद्दीन सिफाजलाल मेरे पीर मुर्शिद सैयद अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह बरकत पाक में पहुंचे दो এই তরিকার এই সিলসিলা যারা খবর পাচ্ছি প্রত্যেককে মা পাতা ফরমাও তেরে জিন্দা सा হায়াত দরজা ফরমাও ইয়া আল্লাহ সুলতানুল আউলিয়া শাহ আলী বাগদাদি रहमतुल्लाह আলাইহির দরবারে হাজির হয়ে গেছে মাওলা উরুস উপলক্ষে মাওলা ইয়া আল্লাহ ওলি আল্লাহর দরবারে আমরা তো গুনাহগার তোমার ওলির তুফাইলের রাসূলুল্লাহ শালি বাবার রাসূলুল্লাহ তুমি যারা কবুল করবে তার রাসূলুল্লাহ তুমি আমাদেরকে কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও সমস্ত হাজতকে তুমি পুনরায় ফরমাও ইয়া আল্লাহ আমাদের এই সিলসিলা যারা খবর বসে তাদের মাত্র জিন্দা আছে হায়াত দরজা ফরমাও খাস করে ইয়া আল্লাহ আজকে আমার হায়দার নাই সত্তর নাই অনেকই নাই মাওলা ইয়া আল্লাহ এই দরবার আইতে যাইতো মাওলা যারা আইছে গেছে প্রত্যেকে তুমি মাফ করে দিও যারা আসতে পারে না প্রত্যেকে তুমি আসার তৌফিক দিও ইয়া আল্লাহ সুন্নি সালাত যে যেখান থেকে কবুল আতা ফরমাইছে সমস্ত কিছু কবুলার মঞ্জুর ফরমাবে ইয়া আল্লাহ খাস করে আমার কাশেম কলকাতা ওরগুলো হাজির আজ করেছে মাওলা সাধারণের তুমি তারা মাফ করে দাও ইয়া আল্লাহ তার কামাই রোজগারে ইয়া আল্লাহ আমার কাশেমের কামাই রোজগারে তুমি বরকত দান ফরমাইয়া ইয়া আল্লাহ হজ সাল হর কদম যেন দরবার আসতে পারে তৌফিকতে অনাথ ফোনা দিয়ে ইয়া আল্লাহ তুমি কবুল করো হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির সুবহান রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আমিন মিন কালিমাতি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ